चौकाखी हेलो कैसी नाइस राधे 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 मामा चौकाखी और चौकाखी काना कहीं गला भाई मामू जैसे पंखा कहीं गला बोल जाए पंखा बूट का पास सुविधा है ऐसी वाले घुड़ी घुड़ा तो जाए हाँ देखो अभी राती पंखा डूडू तो जल्दी तो कहीं गला पंखा बोली बोली तो यार ये हमारे बन जा चौकाखी ना लेफ्टिया था ना उधर सिंगल था सत्य पीठ चालू तो कचड़े पीठ बोले सीरियस हो जाती सबूती चला तो फालतू ना बोल धर तो हो जाए ना क्या दोस्त क्या इशू मामा का सीटा गोवा इशू कहती तू जानता है पूरी है मतलब हम जानता है पूरी है हम जानता है पूरी है पब्लिक जानता है पूरी है गोवा है प्यान दस्ता मामू प्यान दस्ता जब भी आओ पहले अन्नाड़ जेते भी हो जो पूरी जगह लोकेशन की जगह आता है सी बीच समुद्र खाली गाधी लोग समुद्र शंकर गाधी जाते पूरी के गाधी भाव दुनिया का माकड़ फाकड़ नहीं किसी वृंदावन माकड़ ये पाएगा बनाए देते हैं
ଡାକି ଦିଏ ଟିକେ ଜୀବନ ନମୁକା କେ ଚାଲ ମାମୁଟା এটা আমি যাইছু ফটো খিচতে আমি ফটো গোটা হামু এটা ভাল লোকেশন আবার রাতি ক্যামেরা রখিছু আমি গোটে জুহার মুড়িয়া করে ক্যামেরা মাগিছু গোয়া কিনকে যাইছু না ভাবিনু যে এটা আমি 3 লোক জানি যে কেন পুরী বলি তবে তো জানি গোয়া হ্যাঁ क्या करो और आगे सका बोल ले से देनु आमे କେନ୍ତା फोटो काटी आ ଆଉ ଆଜି ବୁଲିକରି କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଟିକେ କହିଛ ଆଜି ମୁଁ ବୁଲି କରି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅଛି ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ପୁରୀ ଆସି ଆସିଲି ପାରୁଛି ଯାହା ଜଗା ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଦୌର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିପାରିନି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏନ୍ଜିଓ କରିପାରିନି ବହୁତ ଖୁସି ଗର୍ବିତ କରୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମ ପିଣ୍ଟୁ ପଟେଲ ଧୋନି 56 ନମ୍ବର ହୀରା ଅଣାବନ ନମ୍ବର ଭଞ୍ଜାକେ ମୁଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି ଚିରଗୁପ୍ତ କାରଣ କରିବି ଚିରଗୁପ୍ତ ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଭଗବାନ 2-4 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଯଉନ ଦୁଃଖ ଯାଏ ସୁଖ ଆସୁ ମୋ ନମସ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଜୀବନ ଦୀପଟା ଲିଭିଯିବ ଏଥିରେ ବି ବହୁତ ଏତେ କହିବ ମୁଁ ମୋର ଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି କେନ୍ ଜାଗାରେ